Hello mga ka-farmers. Nakita nato ang tambok ug baga nga dahon sa Madre de Agua. Mao ni siya Madre de Agua mga ka-farmers. Mura jud ni siya azula nga ipakaon gyapon nato sa tong mga hayop sama sa manok, pato, pabo, baka, baboy ug uban pang mga kahayupan. Tipid kaayo ni siya sa feeds mga ka-farmers. I-chop lang nimo siya sa pino nga bahin ug isagol kini sa feeds mga ka-farm. Ang nakalahian lang ani sa azula mga ka-farmers, ang azula dito mo nimo siya mabahog, di nimo siya chapon ba, dito nimo siya mabahog, masagol sa feeds, hugasan lang nimo siya gamay, isagol dayon sa feeds. Ug kani pong Madre de Agua mga ka-farmers, kinahanglan pa ni siya chapon ug pino para isagol sa feeds or sa kanding man ka imo ra ning ibitay. Magbalik lang ka ana imong ibitay, hikta nimo pisi o sa baka or sa baboy. Kusog pa kay makaon ng baboy ani kay humot man ni siya guys.